chapter 1, sloka 36. निहत्यधार्तराष्ट्रान्न है, निहत्यधार्तराष्ट्रान्न है, निहत्यधार्तराष्ट्रान्न है, का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन, निहत्यधार्तराष्ट्रान्न है, 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 का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान्, 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 हत्वैतानातथायिनः, 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 पापमेवाश्रयेदस्मान्, हत्वैतानातथायिनः, पापमेवाश्रयेदस्मान्, हत्वैतानातथायिनः, पापमेवाश्रयेदस्मान्, हत्वैतानातथायिनः, पापमेवाश्रयेदस्मान्, हत्वैतानातथायिनः, पापमेवाश्रयेदस्मान्, हत्वैतानातथायिनः, निहत्यधार्तराष्ट्रान्न है, का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान्, हत्वैतानातथायिनः। Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.